Usa patay samtang usa kritikal nga pulos mga minor de edad human nalatayan og truck sa Zamboanga City. Naka-alerto si Chris sa dapitan. Sa kuha sa CCTV footage sa usa ka tindahan, makita ang usa ka truck nga dunay kargang bamboo house nga ginabaybay ang kalsada sa Sitio Luyahan, Barangay Pasunangka, Zamboanga City, pasado 1:00 sa hapon adlawng Sabado. Taod-taod, kalit mitungha ang usa ka motor nga dunay duha ka sakay nga pulos walay mga helmet ug mibangga atubangan sa truck ug nawala na sa video. Gani, makita sab ang daw pag-untol sa truck kay nalatayan na diay niini ang duha ka mga sakay sa motor nga pulos mga lalaki nga menor de edad. Naabdan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga nagbuyod na sa kalsada ang duha ka biktima, una miabot ang mga ambulansya ug gidala kini sa ospital. Apan gideklarang patay ang angkas nga usa ka 10 anyos nga lalaki samtang nagpabiling kritikal ang 17 anyos nga kauban niini kinsa mao'y driver sa motor. Sumala sa kapulisan, paspas ang padagan sa motor niadtong tungura hangtod sa nawad-an og kontrol ang motor rider ug mibangga sa kasugat nga truck. Yun ang sabi ng ma'am ng pamilya nila na nagtatrabaho daw yun sila sa yung nagbabarbecue dyan sa taas. Almost every day yung pinapabili ng ice sa kanila. Kaya nagmomotor sila. At sila yung bumangga sa truck. Gilayong gikustodiya sa kapulisan ang 36 anyos nga driver sa truck. Apan dili na matud pa kini pasakahan og kaso kay nagkasinabot na ang banay sa mga biktima ug ang driver nga abagahon na niini ang galastuhon sa ospital ug sa pagpalubong sa biktima. Panawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga ginikanan. Pangaralan talaga yung mga anak nila. Huwag pabayaan. Huwag ipamotor kung mga anak nila minor. Huwag ding hayaan. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris sa dapitan para sa One Mindanao.